dito. First time namin guys sa bahay. Kaya nandito kami sa rooftop guys. Ayan kami guys. Andun si mama sa baba. Ayun sila guys. Ayan guys. Andun si mami. Ayan guys. Baha. Baha yun guys. Okay, wag ka tataas ha. Baha na, baby! Basta. Mainom! Tingin niya ko. Ulok. Cute yan. No! 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 Kadiri, may tayo doon tayo. Doon guys ako sino, hindi pa baha kasi meron yung Ayan guys. Hindi matuto guys. Dito muna kami dito muna kami mag-upload na vlog.